Adwala ding mete at adwang pulot at lula ding mesugatan king banggaan na ring adwang bus nanding abak king Agoo La Union. Ining balita ng Toto Fabros. Natay ti duang agluglugan ken 20 ken talumet tinalangran iti napasamak nga aksidente itatay alas 5:30 ti bigat ijay Santa Fe Agoo La Union. Dagos nga intaray ti kasitgan nga pagagasan dagiti nadangran iti panagdinong party duwa nga bus. Nabigbig dagiti pimusay nga isuda Marlon Tumbaga ken John Ray Brioso nga residente ti Barangay San Antonio Nagilian La Union. Iti mo ng investigasyon, nag-overtake ano iti kasi naruno nga lugan daytoy nga partas bus nga biyahe ti Manila. Idinto tanadungpar nati sumungsungan nga Dominion bus nga agpapan iti Bigan Ilocos Sur. Kasi yung position yung partas parang green up yung lane ng Dominion po. Yung dalawang driver po sa bus at partas at saka Dominion po, stable condition na po. Samantalang may dalawang patay sa passenger ng Dominion. Igemitin ti pulisya dagiti driver ti duwa nga bus ken manarimaanen nga mararamid iti investigasyon. Toto Fabros, UNTV, Damag ken Salakan, La Union.